Allons balma nyokuma seko tungara les politologues depuis New York. Mbalima o nouvelle badin de baby. A vidéo a partagé djembe ka soro. Malien ne a fo avec le demandement mbo ngo président Asimika Franci gain nga kana négociation keni Francier. Malien dombe kayela manyama koro dondoni. Hali bi be seginga kuma ka vidéo a garder de. A vidéo a garder awa a vidéo a partager djembe ka soro. Comme Mauritanie mogodo sara Mali ni Mauritanie frontière là comme Mauritanie mogodo sara et non comme Mali gouvernement tarakata condoléances pressées et présenté Olula anya fo nango problème ba alibi Mauritanie ka ministre dépêché kana Malla ani Assimi Goïta sigile flen tension à la frontière Mali Mauritanie le ministre des Affaires étrangères de la coopération de Mauritaniens Ismaël Ould Cheikh Ahmed a échangé avec le chef de la junte au Mali, colonel Assimi Goïta, après la mort de 7 Mauritaniennes dans une bavure des forces militaires au Mali. Ni France bi fait, yoro to sumade, yoro be nyagami de katafe. Irisu segoto la, machi segoto la. En tant que Francis Troissou biga dougoula, ika dougou te sumaya. Négociation to bali. Je connais tout mon bora kanakina folou de be Assimi fena onye. Ate shibonteke konana. Moi je suis politologue. Nebe kuma fe munka mba dombe ka kuma fe munka. Franci ito la bituguni. Franci ko oluka basi konana. Mbalimao. Franci ko oluka basi konana. Aye noro la mede mbalimao. Franci ko oluka basi konana. Ko oroketi de tara bien non. Aye nyora ede. Franci ko oluka basi konana. Ko gernati tara bi oluka basi konana. Gernati kelengele. Donc Franci be bom fli ayela ka basi konnana ka galon te kale be insécurité la américain fona bora bi ko Wagner be Mali la Union européenne oni nyamogo ba fona bora bi oni nyamogo ba fona bora bi oni nyamogo ba bora bi mbalimaw oni nyamogo ba bora bi ko tienre la ko irisu be Mali kono ko Wagner be Mali kono Mali nga libéra kadambe wallahi mais billahi ni France ma bo nga dugu kono problème te ban ko Mauritanie mo wolon vla fagara ni France ma mercenaire glanka Mali strosu dula ka taga jamana do attaquer ka problème créer nyon tia kaf mako pou ni France bi ka dugu te sumaya billahi ala ni ayambe Assimi poussé ni ayambe pression fait avec pression que Assimika parce que ante fait problème kanga jamana soro abela jele ya yebi américain olu be ka don kele la union européenne olu be ka don kele la union africaine fana ko Assimi kana teme kalo sankele ayen ko la jere union africaine ko Assimi kana teme sankele ni kalo woroka Algérie mu ya njigiye Algérie de proposition ke Algérie ko surasu tseka sanflake Algérie ko Algérie mu yan jige Algérie mu ko kuba anko Algérie ko Assimi Goïta kana teme sankele ani kalo woroka pression me ka bonya dondoni ni France yo do sisa hali Assimi atige France to ko klokoro France bi munyu fo président kura kana sankele ni kalo woro John bena sigi no bi se ka Assimi nunu sutara machito do ala de bodo machito do Malien nama Franci gain yani Assimi ka bo fangala ni Assimi tora fangala et puis Union africaine yo kuma flana frafatugunu Union africaine ko président Assimi Goïta ko zomba kule munu be kasola ko bebla ka bo kasola ay kuma ina me kanya c'est très important Union africaine ko mogo be kasola ko ka bebla ka bo kasola ko ga mogo mine ko ka jo Union africaine CEDEAO Union européenne américain olu bede farale me nyonga sanno ka Franci deme bi Union africaine oni Union européenne ani CEDEAO ani Amérique no États-Unis olu bede be ka kangele fosi sanno anga Mali contrôle la bi Janfa oroka bonko jugu Janfa ka bon Assimi kadambe me anga keni hakili anga Assimi koye anga keni hakili non te anye ibeka koye
Bi Français ko utara ko aluka kan attaquera Gao. France ka plan jumenye. Malien. France ko koluka ka attaquera Gao. France ka plan jumen sa non. France de OTAN nyamogo bayi. OTAN na Amérique be OTAN na. Anglais be OTAN na. France be OTAN na. O nyamoya dira France de mabi. France ba fo kale be insécurité la. France be fe kanani OTAN de. Ni OTAN na Gao dongo do zone tapombe ke Gao. Hali irisu ka avion te se ka teme Gao kuna ble. France be fe ka zone tampon de ke Mali kono bi. Awa en tant que France ba nga dugu kono. En tel lafia. En tant que France be Mali kono. Toujours problème be créé. Mauritanie ga mogo wolon fla fagara. Olu jatigera. Olu bolla kana asimi yoro. Ambo o bolbolla. Bituguni ko be ka do nyogo kono de Maliens ay vidéo patase djembe ka soro. Wallahi billahi nama France gain. Na asimi ma boka France gain. Handa e terroriste be ban fagala. Tension to be ngere ka taka fedi. Ni asimi ya faga France ba glan. Ni asimi ya faga France ba glan. France ba dogo ka tla ka taka la borofe. Ni asimi taru gain côté mina. France bou la dogo ka botu la bo côté were fana la tuguni. Angana sogoroji ke angere kun. Angana jamana bobolo la bi. Anga sentiment ko dakrefe. Bene se utungara ni sonjara bi. Mali mo ba jamane wole bi. Ko se utungara kebe ka kuma fa asimi na ko chinye de do. Mo nyena mau. Horon uye se utungara wole musokoroba do erene bi akashira. Ago se utungara ke horonde. O nefa. O kadne ni miliari. Walla o kadne ni miliari. Ntara marsi ke oro la bi ba foko mo gandun. Ko walla se go ambe sai no fe. Fe mo o kadne ni miliari. Parce que ne be faso ko de la. Ne be faso ko de la. Nama présent demain. Tiaka na ya demain galonka. Nous ma dafrandala. Na e tungara de oro ka fuma ko nyama den tato fle. Moi je parle avec le cœur. Ne te hypocrite. Ne be faso nyale de fait. Ne be mali nyale de fait. Américain bi. Américain farla français au camp bi. Union européenne, Algérie be Union européenne na. Mauritanie be Union européenne na. Olu bede farla nyonga bi hali Algérie bala. Ko te fe ko asimika sans flaque fena. Est-ce que au club kuma ina? Bi mbali be janfa kono de ntendo ko wala de. Asimika nga munde kesisa. Asimi France gagne le plus vite possible. Ni be cede. Ni be se France gagne sinon problème te ban. En tant que France be wallahi problème te ban. Ni ya no ya orodo obeta créer orodo. Ou ka kiguni awnye français be mundo antado. Moi je vous parle en tant que géopolitologue. France ko koluka ka attaquer rabi. France be na Amérique wole. France be ka Amérique négocier. Ni Amérique surasi be yororo irisu te so orola. O pacte de singelembe Américain ni irisu ni nyonche. Ou te se nyoma. Siri kelengele mu fleninge. Américain ga kambe Siri. Irisu ka surasu te se Américain ga côté la de. Siri dugu do be non. Kurdu ga dugu. Américain ga basi be Siri. Siri surasu te se. Irisu ka surasu fana te se. Ou be fe ko nyona si de ke Mali la. France be fe ka Gao de ta Otazi la. Ani Kidali. France be fe ka zone tampon de ke Mali kono. Ni France na ya sigi. France be ka force takuba wala dongo do. France be ka tubabu dugu wala dongo do kana fara Francika. Asimi goita France ta tote. Awani France ye Amérique ni awi France ye OTAN wala bi. Union européenne o nyamoya o dira Francima. OTAN nyamoya dira Francima. Ni France ye OTAN blakata Mali dongo do. Nou tara Mali dugu o dugu la. Irisu te se ka se, armée malienne te se ka se. Oyo dugu kelen ou taye. O dugu pétrole ou taye. O dugu fembe ou tade. C'est le politologue qui vous dit. Na ma danga kumala. Sosoli tende. Ayeta a Google. Ayeta YouTube safe. Siri kelengele mu fleninge. Américain ga kambe Siri. Siri dugu bete Bachar Assad bulu. Siri dugu be ma libéré. Siri dugu ba ou libéré la. Mais Siri dugu do be Américain bulu alishini. Ani rebelu bulu. Ni France tora Mali kono. Abe Mali rebelu de ta ku protéger ani terroriste. Ko lu protéger ko jaune ou ba fama ko jaune tampon. Voilà le plan de la France.
ambo solution de nginina ambe ko pression de ke asimika mais mogo do te ka en famille mogo do bolo na mali on na make mali fa ngabo mogo ko la mali te libéré anga ke mali fe anga bo mogo ko la billahi na mabo mogo ko la wallahi mali te libéré aben alache asimi kadambe ni a ne be taper asimika ni a ne be bo asimi contre la a dieye a kanu de bene blala angana président ke alaye présidentialité alaye président bebe fli mogo ni be jimi be fli jenatique gogolo inga angana mogo ke alaye parce que en tant que ame mogo bateau la anga mali de bateau angana seku tungara bateau angana asimi goita bateau angana shogali bateau mais anga mali bateau anga mali la je ni shogali fli la ambo fo ni asimi filila ambo fo domina Francis nana kabe mali libéré 2013 la jonguna filila Francis Surasu tara Kidali domina ne Francis Surasu dona Kidali almami ya kutuba kene ka Amerikia ko wali nyuman dombalia ko bainde almami ya kutuba kene ka Amerikia ko parce que ne ko Francis man libéré o alomi klek la ya fa deline fe mali o mena fe no kala angala mede anga nyor la me nyoko fe. Urgent. L'armée française de Barkhane victime d'une deuxième attaque après celle de Burkina Faso. Une roquette tirée vers la frontière entre le Mali et le Niger s'abat sur la base militaire française Barkhane à Gao. Cela une source sécuritaire. L'état-major de l'armée française Barkhane. Ko roquette de tarabi français ou ka basi konana. France ben aka surasu de renforcer 600. France ba faut qu'elle était sécurité la Mali konobli. Donc au France ka plan di. Bi Burkina Faso bora me Burkina Faso fo ayra ka Burkina Faso ka bol fana laje Burkina Faso bora ambalma Burkina Faso bora mbalima ou sisa Union africaine ye munde fo mais la Union africaine mo ka communiquer kala aw na ambe je kala de ñoko fe. L'Union africaine appelle son soutien ferme de la CEDEAO contre le Mali. Après son silence dénoncé dans notre analyse prédite, l'Union africaine sort de son silence hier 21 janvier. L'Union africaine apporte son soutien aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Ce matin 22 janvier 2022, le président de la Commission annonce le soutien de l'Union africaine contre les autorités maliennes. Moussa Fakir demande le nouveau chronogramme électoral de 16 mois pour un retour rapide des civils au pouvoir selon une source diplomatique. Nous ne tolérons pas la prise au pouvoir par l'armée dans un pays, explique Moussa Fakir en dénonçant les arrestations des opposants. Union africaine Moroko, ko zomba koule munu minena, ko politicien munu minena, ko golu boka sola. Union africaine ya daele mabi. Ko moro minena ka don kasola ko ka bebla. Ko ka élection ke sangele ni kalo woro. Union africaine o de proposer ça non. Maroc fana bala kale ka proposition menale. Donc Mali be ka fara unu nyongo de 600. Ama plan natolay. Américain borabi ka France soutenu. Oni nyamoko ba ko Guterres o fana borabi ka France soutenu. Union africaine fana bora ka France soutenu. CEDEAO fana bora ka France soutenu. Mali o ngan chesri. Ni wati te nyongona gosi wati ye. Ni wati anga asimi deme tieka. Ni wati anga asimi deme tieka. Ni wati anga asimi sauvé. Ni wati te asimi bato wati ye. Ni wati te segu tungara bato wati ye. Ni wati te segu tungara kungolo kadenge amaninge. Anga na nyongo nege bagolo simanka. Ni pression. Américain ga pression. Union africaine ga pression. Français ga pression. Union européenne ga pression. Akabu amma. Momese ka ambale ola sisa. Oye angantike di nyogoma. Munun ko kibe Francis faka gen. Nete mogo nyeda la je. Ni asimi fila shini anga boka fo piao. Anga pression ke asimi ka aka Francis gen. Ni Francis ma gen ni Mali kele bana aka shibon teke kono. Ante lafia foka jien wuli. Francis be mundo anta don. Francis be mundo anta ala klante don. Donc amu nya fo bela jelengena. Plan mon be Mali contre la bi. Plan inforle ndonde Malien. Ay ni video aya garder koy
C'est le politologue depuis les États-Unis, New York. Mega comment il faut. Mega alerte bla dongo do. Ne se vous tournate kuma konga koja moye. Ne se vous tournate kuma konga moga bato. Ne me kumani ala tchamantia de la. Ne me kumani faso kanou de. Personne n'est parfait. Machi d'afalente djien du gokolenka. Defo bambela. Mais Mali on nama wuli kanjo. Namanga Mali perde akaf moko tunya mogodi. Ouye tamundi asimima. San kelen kalo woro. Ko asimika élection ke. Oye kelenge. Flana fratouni. Ko politicien si kana don kaso la. Union africaine yo fo. CEDEAO yo fo. France yo fo. États-Unis yo fo. Ote kele tiantola ya mbulwa. Ayere kataka la jetron. Ndalen ben jati kelendu. Donc amu yo fo président Assimi Goïta ngena. Aka chesir halibide. Na ani farasika akora akakase. Na makase anite lafia. Farasi an kaburu de se. Ni farasi torabambe blanc kaburu kono. Mbo nyafo onyana bi. Farasi be gen. Ibe boka farasi gen. Ite négocier ni farasi ye. Farasi koko. Utara orokati bio oluga basi kono bi. Okore mwesa. Farasi be na ni force wera ude. Farasi be ka force wera ude ngini ko fara yere ka Mali konana. Awa farasi tatolate. Farasi ba don bi. Union africaine. Obe farasi kokoro bi. Union africaine. Algérie bala. Mauritanie bala. Olu munu be ka andeme. Olu bede ko Assimi kana sanfla soro fangala bli. Olu bede ko tuguni ko zomba kule okabla. Ay kuma ina mede. Bonne nouvelle be dongo do meni tien be ango tien fo. Ntise kan sigi galontege la uye ka libara ni tien kun ka soro munte tien. Mbe kuma ni ala chemanchere la. Nteka kuma ka mogo jatige. Nteka kuma ni njugu ya ye. Meka kuma ni horonya ni dambe yadi. Meka kuma mfaso kan de bena. Menga tien de fo nyana. Awa tien de folen flo nyana kui. Na Manchester Manchester. Je ne vois que le Mali et rien que le Mali. Ni wati billahi ala Assimi Goïta ni wati de France gen wati. Anga da kule made anga bomogo bela bobi billahi unyata silabli. Algérie beka Algérie koko ko ou te fait Assimi Goïta ka sans flas ro fangala. Algérie de proposition nke. Algérie du an jigi dodi. Parce que tien frère mounye président Tchamate fait soisi de kame fangala. Assimi koka de Algérie. Mais tiens là. Soisi kame fangala. Avec jamana Tchamasran. Na karabe kureta jado jamana wera. Ode jatege bato président Tchamamba foko Assimi ka telia. Assimi kanga munde kesa. Assimi kanga a essayé kaka intelligence de blanc en jeu. Assimi ni se kutungala bi place la bi. Aye ni video chi Assimi ma. Assimi. Iba essayer kanani manyana madi. Assimi ni mi kolosi. Ni e président kura sigi. Ka Franci to en fait. On sera sous to en fait. O président kelen. O zomba kula mumbe kasola. Déjà, ou ye pièce da Assiminya. Ou koko ka opposant bebo kasola. Koka boube ibla. Ko zomba shikana mne. Ko moko shikana mne kado kasola bli. Union africaine koko moko shikana mne kado kasola bli. États-Unis koko moko shikana mne kado kasola bli. Okoro zomba kule bobo. Ni Assimi président musigi. Oube tlaka jahanama tasuma sigoku. Oube pression montoka. No kara obe affaibli. Ode plan B sina. Assimi ekanga munde ke sisa. Ika mo nyana mo obo de gerela sa kai bara de damene sisa. Assimi be campagne de damene sisa. Mo nyana ma doka swazi angi deme. Assimi. Kuma kalanta fomu numbe o réseau kakadabla. Assimi boto vive Assimi o be kadabla anga nyeshi bara de masisa. Assimi bena jonde ira. Jomana na nabe seka natese Assimi ma natese kolelu janfa. Assimi frafi janfanti ka chare. Assimi tubabu be ali mogo wolo dem bla I contrôle la. Tubabu abe ali mogo nifi wolo dem ababla I contrôle la. Anan kolosi ala kan kisi tubabu toroma. Donc amemu nyafo bela jele ngena aga video aga partager dien be ka soro. Amemu nyafo président Assimi Goïta ngena ambe fe fanga nganya ibulu. Mais Assimi ambe woro mina sisa. Ijija ika kanida ngena ma do nyini. Mogo ngena ma do nyini. En tout cas, uteni ito eble kataka mogo shimine ka don kasola. Ibi jija de sade angani mi deme. Ali bolo jo fen fela ne segu tungara bi deme ala kama fi sabiri lai. Ne mogo tiga dromela. Ne mogo ngena ma yira. Ne be joro aw kolnalu de la. Parce que aw ye Franci lebu. Aw ye Union européenne lebu. Aw ye tubabu lebu. Mogo tubabu lebu ati toyi. Ne segu tungara aw joro de bena. Mben da sofe mbe ami Assimina. Ni mbe prend Assimi kuna. Ni mbe dimi Assimi koro. Assimi la goyante. Assimi la goshilite.
a hina de benna aye komi ke tuabu ta to e foka jien fara laharaka tuawu ye Kadafi belen san binani ka Kadafi ka ko be tien nete foka Assimi soro ne yabe muna bi o Mali de ne yabe muna bi mogana mogomi te taka anti français m'appeler ne se wutungara ka kele be de flo orla parce que Amérique donna gela ino africain donna gela janfa bolo de tiara sisa mais Mali an be ka duwa udo segu ka duwa udo kelen ala ka kelen ja ana ala ka masigi mamuntina an janfa ala ka Assimi nunu kisi mama mamun benna ina fo muye sanogo nsoro ala kana Assimi nta koyi ala ka fanga nyaw bulu akambe